Dapat i-document yun, uy. Di sa tamo sa ama. Di sabi mo sa namin sa airport, among flight. Ako okay ra. Nagtimo-timo mo gugud kay nagkurog ko sa gutom. Ay. Namin sa airport, among flight still at 9 p.m. no? 9:10. 9:10 going to Bangkok, and then time check it's like 6 already karon. So of course, sulod mi unya si commander kay wa man nagbayad pa sa online sa travel tax, so kuha mi travel tax niya, and then check in, naka-online check in na mi, pero of course kinahanglan ka punta mo ato sa check-in counter kay yes. Unya, trabaho pa ko kay actually trabaho pa ko karon. Mauna na ako man sa daghang katapo. Daghang kay tao sa check-in counter for PAL. Look, taas na kayong pila. Oh, taas na kayong pila. Down ang system sa PAL today. Daghan pa kayong tao. Wala pa natarog ang mga tao nga gapila for check-in. But ingon sila ang tibuok di ay kunong Terminal 2 diri sa international nga departure ang down ang system. So wala pa po sila nagsulti kung kano sa ani siya ma-fix, sa estimated ani nga ma-okay, but as of this moment wala pa gid may kabaw, and then wala pa yung movement sa pila. Wala ka check in ami, okay na lang system. Una nga mas better yung magbayad na daan o travel tax online kaya para dili na hassle. Tanawa kung kauban si Misty, nagbayad pa dito. For me, okay na. Yes. Double check ko sa link sa Yep. Flight, we are 7:03 to Bangkok, gate Yep. 21, boarding time 8:25. Okay. Alright, thank you. Got my boarding pass. So, manamig check-in. So, immigration na ta. And then, I'll let you know what are the questions sa immigration. I cannot take videos kay bawal. So, let's go. Hello. So, humanami og immigration. Nami diri sa Bunchon gahuwat nga mukhaon mi gamay. But anyways, so yeah, question ako sa immigrations, like the normal stuff, like kisa kong kuyog, so niyan ako kana siya, akong friend. Kinagdungan man mi sa immigration ay datbangay raman mi. Unya nangutana siya og nos ami muuli, and then unsay akong work, unya mura to. And then tatak na dayon. Ako lang gistorya ang details about sa amo ang trip kay murag nangutana siya pila mi ka day sa Bangkok. So niana lang ko nga kanang actually layover lang gid, layover mag-transit ra gid mi didto og less than 48 hours kay after ana is inig March 1 larga na mi diretso padung og US, and then among pagbalik dinhi is on March 24. So kana lang, ana lang gid siya. We are now boarding after how many hours of waiting. Boarding na mi, but mangihi sa ko first kay window seat ko. So di ko ganahan maka-inconvenience sa kung tupad na mag-gawas-gawas or something. So yeah, mangihi sa daan. Mangihi dito daan kay para diretso na. Boarding na mi, flying time to Bangkok is 4 hours. So maabot pa dito 12 midnight, which is 1 a.m. Philippine time. I hope and pray for us, safe flight, nga wala yung turbulence. Mura. Nana ko yung sa mong lingkuranan niya. Time check, it's 8:36. Ang scheduled departure is 9:10 p.m. And then maabot mi og Bangkok 12:10 Bangkok time, which is 1:10 Philippine time. First time na ko nakasakay og PAL nga international nga biyahe. Most of the time, di ba, Cebu Pacific, kay Seat Sail, ug uban pa. So karon first time na ko ang PAL, pero one way ra ni namo going to Bangkok. And then from Bangkok, dito na pud mi manukad going to the US, and then PAL gyapon ang usakyan. And then ang kakatawanan kay mo abot na pud mig Pilipinas. So Bangkok, Manila to New York. So dili ko ganahan guys kay walay entertainment.
na ko blank space. And then mora di same raman, basta at least ang akong gusto is na ako sa kanang tawagan na window nga seat, kay ma-at ease ko, ma-relax ko kung na ako sa window, kay kada bitong inig turbulence at least makita ko nga na ako'y makita sa gawas or unsa. So nag window seat giving misty do ka. 45 minutes, and we will be cruising at an altitude of 34,000 feet. Or in the middle of your armrest. On water landing, remove sharp objects from your body. Slip belt over your head, take tape around your waist, and push edge to buckle. Pull waist tape to tighten. Let's eat. It's time to eat. I have chicken and rice. Chicken and rice. And the cutlery is here. This is the cutlery set. And a tissue. There's bread. There's fruits. And there is appetizer, which I think salad. This is salad. And there's butter for the bread. Okay, let's eat. Gamaya sa rice, eh? May pa pork pasta ko. Magwapa kay pork pasta. The chicken is just ang rice kay murag hilaw as in. Ma-feel pa na ko ang kailahin. Drinks, Coke, Sprite, apple juice, orange, wine, beer, butter. Sparkling. Sparkling water. What do you say? Apple juice. Thank you. Thank you. Apple juice. I love it. Ganay ice. Buttermilk drinks, Coke, Sprite, apple juice, orange, wine, beer, butter. Coke and Sprite. Regular? Yes. Hindi kayo sa lami. Lami lang fruit salad kay murag na ay kanang leche flan sa ilaw. I love it. And na I dried mangoes. I'll eat this later. Nako. Hello guys, I'm done with dinner. So yeah, I'm preparing my tawag ani eye mask para matulog ko. Mo-try ko take og nap. And then of course blanket kay tugnaw kaayo ga t-shirt ako. Anyways, nindot jud kayo ang service sa PAL, no? Like world class jud kayo. Ilang mga flight attendant kay or mga crew, grabe ka mga warm kaayo, like ga-smile gyud sila all the time. Ano bitong kind kaayo ang ilahang pag serve sa imuha. Nindot jud kayo. What gyud no questions asked yun ning service sa PAL gyud, as in number 1 gyud siya. Sige guys, matuog sa ako. Time check is actually already 10 in the evening, and then nanami somewhere in South China Sea. So mga 2 hours na lang kapin, less than 3 hours we will land in Bangkok. So yeah, mo try ko og nap. I hope makanap ko. Good night. See you in Bangkok. Philippine Airlines welcomes you to Bangkok. The local time is 34 minutes past the hour of 11 in the evening, and the date today is the 27th of February 2025. The ground Just landed. Time check, it's what? 11:40 in the evening Bangkok time, but in Philippines it's already 12:40. Yeah, very smooth ang flight. Wala gyud mga turbulence or something. I like it. But wala na ko natulog kaya para makatulog ko ginig ato na mo sa hotel. So nagkuha na lang pud bidaan o pick up here. We book it in Klook para convenient na sad. It's only 1,000 pesos.
So para di na mi mag sa tawag na mag kanang taxi or something. So yeah, namarog ng mga tao. So immigration sa me, and then after immigration kuha sa baggage, and then ato dayon sa pick up na mo sa mo ang transfer to the hotel. Hello Bangkok, it's nice to see you again. Ladies and gentlemen, So diretso namin sa among baggage claim, PR 738 kanisha Cebu. And then our baggage claim is 9. Immigration pa di ay. Yes. Before baggage claim, of course, immigration sa ta. Kapkong ka! Commander, welcome to Thailand. It's my first time here. Yeah. Imagine. It's Commander's first time here in Thailand. But I'm pretty sure mabalik siya kay less than 48 hours na biya dinhi. Mabalik ni Commander with Benedict Puhon. Right, Commander? Yakas siguro lang. Ha? Mo yakas ta? Shudi, uy? Murag dili i-honor imong PWD diri commands. Hoy, legit iyang PWD ha. Kay guba siyang mata. Buta ni siya. Pasig miingon mo nga kanang gimogo, kuan lang, gipahimo, something. Ay, okay, sige. Immigration sa me. Bye. Humanami og immigration. In fairness, dali ra kaayo, paspas ra kaayo. Unya now na namin may nami karon sa may baggage counter. So among baggage nga carousel is number 9, and then naa pa mi sa 19. Nagkuha pa si Misty og kanang sana siya. Si tawag ani commands? Tudtod. Kay bugat ko no iyang bag. So lakaw na sadta to carousel number 9 para magkuha sa atong bagahe. So here mo ni ilahang baggage nga area nga asa nimo i-claim ang imong baggage, in fairness. Although this is not my first time here in Bangkok, but lami ra gyud diri sa Bangkok oy. Kuha na mo mong baggage, so it's time to go out. And then pangitao na mo tong among instruction sa clock para musakay mi sa amo ang gibook nga airport transfer. Gate 4 ta commands. Pangitao na tong gate 4 kay tuwa dito amo ang airport transfer nga mohatod na mo sa amo ang airport. So kani pagawas nami exit B, and then from exit dinhi we're going to look for gate number 4, and then katong naay sign kuno nga clock. So clock ra gyud na mo gi book tanan. So na-claim na namo amo ang airport hotel transfer kana dira sa akong likod dinha, and then wait na lang me for our sakyanan. Mga 10 minutes ko nga waiting, pero sige lang, at least kanang purag kaning halos tanang tao dinhi kani sa akong likod ga-wait pud na sila ilahang sakyanan. So grabe ang booking, grabe ang turista diri sa Bangkok o sa Thailand itself. And for hello na namin sakyanan. So padung namin sa among Letu, sa among hotel. Kusog kay magpadagan ang mga sakyanan diri sa Taiwan, Thailand mga kuan siguro ni mga 1 hour kapin ang biyahe, I think. Mutanat lang. How many hours trip? Out of what? Wala, kakpong ka na lang taan